হেল্ল', আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছে নেকি আপুনি পইচা দি কিনা মোবাইল ডাটা কিয় দিনৰ শেষত সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ যায়? এনেধৰণৰ কিবা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মনত উদয় হয়নে? ধৰি লওক আপুনি এটা 2 GB পাৰ ডে ৰিচাৰ্জ প্লান ল'লে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনতে, কিন্তু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে মাত্ৰ 1.5 GB, মানে 1.5 GB। বাকী থকা আধা GB ক'ত গ'ল? ৰাতিপুৱা 12 বজাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ যায় আপোনালোকৰ ডাটা। পৰৱৰ্তী চাইকেল হৈ নতুন 2 GB ডাটা আহি যায়। এইটো কিবা নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম নেকি, নে নাই এইটো এটা পলিচি? আৰু এইটো বিষয়ে লৈ পেলাই এতিয়া ভাৰতৰ সংসদতো উঠিছে এটা প্ৰশ্ন। আম আদমি পাৰ্টি MP ৰাঘৱ চাড্ডাই সংসদত স্পষ্টকৈ প্ৰশ্ন কৰিলে, আৰু সেইটোৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোক সকলোকে লগাই দিম। যি ডাটা মানুহে পইচা দি কিনে সেইটো কিয় এক্সপায়াৰী হৈ যায় বুলি কুৱেশ্যন কৰিছিল। বলক এতিয়া আপোনালোকৰ এই বিষয়ে কিছুমান আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। বিষয়টো অলপ গভীৰভাৱে বুজিব লাগিব। আজিৰ দিনত বহুতো কোম্পানী আছে ভাৰতবৰ্ষত। আগশাৰীৰ যিবিলাক কোম্পানী আছে, জিঅ', এয়াৰটেল, ভোডাফোন, আইডিয়াৰ দৰে বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানী আছে, BSNLও আছে। কোম্পানীয়ে আমাক যি ৰিচাৰ্জ প্লান দিয়ে তাৰ ভিতৰত তাকে ডেইলি ডাটা লিমিট 1.5 GB বা 2 GB বা 3 GB, এইটো ডেইলি ডাটা যে লিমিট থাকে। কিন্তু বাস্তৱত এই ডাটা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নহয়, এইটো মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ বাবেহে থাকে। আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিলে সেইটো কোম্পানীয়ে লৈ লয়, মানে যিখিনি ডাটা ধৰি লওক আজি আধা GB বা 1 GB বাকী থাকি গ'ল, সেইখিনি নাপায় আপুনি। পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ নতুন ডাটা আহি যায়, কোনো ৰিফাউণ্ডো নাই বা কোনো ৰোল অভাৰো নাই, একেবাৰে নাইকিয়াই হৈ যায়। এইটো কিয় হৈছে? এতিয়া শিক্ষিত সমাজৰ মানুহৰ কুৱেশ্যনো আছে, বা ৰাঘৱ চাড্ডাইও কুৱেশ্যন কৰিছে সংসদত। এতিয়া কোম্পানী কয় নেটৱৰ্ক মেনেজ কৰিবলৈ, সেইটো কমাবলৈ, কিন্তু সত্যটো হ'ল এইটো এটা বিজনেছ মডেল বুলি তেওঁ কৈ আছে। কাৰণ আপুনি যদি ডাটা জমা কৰি ৰাখিব পাৰে তেনেতে আপুনি কম ৰিচাৰ্জ কৰিবও, কিন্তু যদি দৈনিক এক্সপায়াৰী হয় তেনেতে আপুনি বাধ্য হৈ নিয়মিত ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। সেইটো তেওঁ কুৱেশ্যন কৰিছিল সংসদত। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বুজি পাইছে। এতিয়া এটা সহজ উদাহৰণ আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আপুনি 28 দিনৰ বাবে 2 GB পাৰ ডে প্লেন এটা ল'লে, মুঠতে 56 GB ডাটা আপুনি লৈছে। কিন্তু আপুনি যদি দৈনিক 1.5 GB কে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেতে প্ৰতিদিনে 0.5 GB নষ্ট হৈ আছে। তাৰমানে 28 দিনত 14 GB ডাটা সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈছে আপোনাৰ, যিখিনি ডাটা আপুনি পইচা দি কিনিছিল। এতিয়া ভাবক, এইটো আপুনি পইচা দি কিনিছিল কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগেই নাপালে। ধৰি লওক আপোনাক তো কোনোবাই মানা কৰা নাই, তথাপি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই। এই কথাটো বা এই ফেক্টটো ন্যায়সংগত নেকি? আপোনালোকৰ মনত কুৱেশ্যন আহে নেকি এইটো বিষয় লৈ পেলাই? ৰাঘৱ চাড্ডাজী এইটো বিষয়ত সংসদত উঠাই 3টা ডাঙৰ দাবী আগবঢ়াইছে। যে প্ৰথম দাবীটো হ'ল আনইউজড ডাটা যিটো আছে সেইটো ৰোল অভাৰ থাকিব লাগে, মানে আজিৰ বাচি থকা ডাটা কাইলৈকে যোগ হ'ব লাগে। যিখিনি ডাটা বাকী আছে সেইটো কাইলৈ যোগ হ'ব লাগে, এড হ'ব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে আনইউজড ডাটাৰ মূল্য এডজাষ্ট কৰিব লাগে। যদি আপুনি কম ব্যৱহাৰ কৰে তেনেতে আগন্তুক ৰিচাৰ্জত ডিছকাউণ্ট পাব লাগে, মানে সেই ৰিচাৰ্জৰ ওপৰত বেছ কৰি। তৃতীয়তে ডাটা ট্ৰান্সফাৰৰ সুবিধা থাকিব লাগে। আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰা ডাটা আপোনাৰ পৰিয়াল বা বন্ধুক দিব পাৰিব লাগে। ঠিক এনেধৰণৰ আপুনি ভাবক মানি ট্ৰান্সফাৰৰ দৰে, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপুনি মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰে, কাৰণ এইটো আপোনাৰে ডিজিটেল প্ৰপাৰ্টি। এই ডাটা যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ডিজিটেল প্ৰপাৰ্টি হয়, আপোনালোকে পইচা দি কিনিছে। সেইটো তেওঁ 3টা দাবী উত্থাপন কৰিছিল। এতিয়া মূল প্ৰশ্ন, এইটো সম্ভৱ নেকি? এই যিখিনি কুৱেশ্যন কৰিছিল
সংসদৰ যিটো স্ক্ৰিপ্ট আছে, যিখিনি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে সেইখিনি ভিডিঅ'ৰ শেষত লগাই দিম, চাই ল'ব। উত্তৰত আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বিশ্বৰ বহুতো দেশত ডাটা ৰোল অভাৰৰ আগতেৰে চলি আছে, কিন্তু ভাৰতত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱৰ্তন হোৱা নাই। যদি ট্ৰাই যিটো আছে টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া নতুন নিয়ম আনে, তেনেতে সকলো টেলিকম কোম্পানীয়ে এইটো মানিব লাগিব। গতিকে সেইটো চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। শেষত মই আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিঅ'টোতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া গঢ়িবলৈ গ্ৰাহকৰ অধিক সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব, গ্ৰাহকসকলৰ অধিক সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। আপুনি পইচা দি কিনা ডাটা আপোনাৰেই হ'ব লাগে, নাইকিয়া হ'ব নালাগে। গতিকে সেইটো দাবী কৰি আছে সমাজত, আৰু বৰ্তমান এই যিটো টপিকছ আছে সেই টপিকছৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বহুত ভাইৰেল হৈ আছে। যদি আপুনি এই কথাটো সমৰ্থন কৰে তেনেতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক বা কমেণ্টত লিখক ডাটা ৰোল অভাৰ থকা উচিত বুলি। আৰু এতিয়া আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিঅ'ৰ শেষতে শুনাব বিচাৰিছোঁ ৰাঘৱ চাড্ডাজীয়ে যিটো সংসদত দাবী উত্থাপন কৰিছিল, কুৱেশ্যন কৰিছিল, সেইটো অংশ আপোনালোক সকলোকে শুনাব বিচাৰিছোঁ। सर, जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर, चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है, इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर, आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, यह एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो यह सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, यह कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, ये नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार